Oh, di na. Ah, nagising ka man. Walay pagpakiana. Ginko kang gigiling pa. Hello. Hello. Hi. Good evening, Miss Candidate number 6. Hello, good evening. Madit ako pakiana. Ready ka na? I don't have choice. Hino din inspirasyon din ni Keno ka naabing mga sugat iti kapagyo. Again, hino ba din inspirasyon Keno ka naabing mga sugat iti kapagyo? Okay. Thank you for that wonderful question, sir. Before anything else, I would like to thank my following sponsor, the Jollibee for my eating very well, and the St. Peter for my lifelong shopping. Okay, hinat akong inspirasyon. Hino po ni mo inspirasyon